नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। गांधी जी के कारण एक मंच पर आई कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व सीपीएम। सोमवार का दिन सिलीगुड़ी के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां शहर की सौंदर्यीकरण में 4 चांद लगाते हुए गांधी जी की विशाल मूर्ति की स्थापना हुई। वहीं राज्य राजनीति में धुर विरोधी तीनों पार्टियां सीपीएम, कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस को एक ही मंच को साझा करते हुए देखा गया। सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से शहर के मुख्य डाकघर के सामने गांधी जी की विशाल मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम व कांग्रेस के दिग्गज नेता मंत्री एक ही मंच पर दिखे। इतना ही नहीं, आज तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को सहयोग करने की बात भी करते पाए गए। जहां नगर विकास मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा कि नगर निगम को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। वहीं विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य को भी मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए पाया गया। वहीं इस मंच पर आज माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के कांग्रेस विधायक शंकर मालाकार काफी खुश मिजाज में दिखे। कुल मिलाकर सिलीगुड़ी में आज एक खुशगवार राजनीतिक माहौल का लुफ्त शहरवासियों ने उठाया। আমাদের শিলিগুড়ির বিধায়ক এবং আমাদের শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক মণ্ডলীর সভাপতি তথা আমার অগ্রজ শ্রী অশোক ভট্টাচার্য আসেন আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু এইখানে সকালে এসে উপস্থিত হয়েছেন এই শুভ কাজের জন্য। গান্ধীজি আমাদের ভারতবর্ষের ফাদার অফ দি নেশন, কিন্তু গান্ধীজির মূর্তি শুধু একটা গান্ধীজির মূর্তি নয়। গান্ধীজির মূর্তি স্থাপন করা অর্থাৎ গান্ধীজির আদর্শকে স্থাপন করা, যেটা আমাদের বুকের মধ্যে সবার মনের মধ্যে সেটা রয়েছে। আমরা নিশ্চিতভাবে ভারতবর্ষের মানুষ। আমি জাতীয়তাবাদী, কেউ বামপন্থী, কেউ ডানপন্থী, আমরা বিভিন্নভাবে বিভক্ত, কিন্তু আমরা একটা জিনিস ভুলতে পারি না, সেটা হচ্ছে গান্ধীজি যদি সাউথ আফ্রিকা থেকে না আসতেন, যদি গান্ধীজি সেই অহিংস আন্দোলন না শুরু করতেন, তাহলে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে আজও স্বাধীনতার সেই চেতনা বোধ হতো না। তাই গান্ধীজি ছিলেন বলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। কারোর অবদান কম নয়। স্বাধীনতার জন্য নেতাজি যেরকম আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেছেন, যেরকম স্বাধীনতার জন্য বিনয় বাদল দীনেশ প্রাণ দিয়েছেন, মাস্টারদা প্রাণ দিয়েছেন, কারোর অবদান কম নয়। কিন্তু সারা ভারতবর্ষকে আন্দোলনে উজ্জীবিত করে ভারতবর্ষকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসছেন কে? তার নাম মহাত্মা গান্ধী। এবং সেই জন্যে গান্ধীজির আদর্শ আমরা নিশ্চিতভাবে, যারা ভারতবর্ষের মানুষ বেশিরভাগই আমরা ধর্মপ্রাণ মানুষ। दिन दहाड़े हत्या की घटना से दहला सिलीगुड़ी रविंद्र नगर इलाका। सिलीगुड़ी नगर निगम के 21 नंबर वार्ड रविंद्र नगर बालिका विद्यालय इलाके में दिन दहाड़े अज्ञात का खून से लथपथ शव सड़क पर पड़ा पाया गया। घटना से पूरा इलाका सहम गया। स्थानीय निवासियों ने मृतक व्यक्ति को पड़ा देखकर पुलिस को सूचित किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके सिर के पीछे किसी तेज हथियार से वार कर हत्या की गई है। सूचना पाकर सिलीगुड़ी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतक के पास से एक साइकिल व एक खरीदारी दुकान वाला झोला पुलिस ने बरामद किया है। 21 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद ने बताया कि मृतक व्यक्ति संबंधित वार्ड का निवासी नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर दिन दहाड़े इस तरह की घटना को लेकर
इलाकावासियों में डर का साया छाया हुआ है। এই বাবা ভয় পায়, গাড়ির নাম্বার বাবা বলে এই নাম্বার পিছনে পিছনে যায়, এরকম অনেক দিন 10 বছর ধরে এরকম বলতো। তারপরে বাবা কি ওদের নার্ভের ওষুধ খায়, তারপরে নির্মল বেড়া তারপর নির্মল বেড়া ডাক্তারকে দেখার বললো এটা মনের ভুল, এটা কিছুই না, এটা এরকম, এটা ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে, এটা মনোরোগ। তারপর ওষুধ খায়, 10 বছর ধরে ওষুধ খায়, তো এখন আর ওষুধ খায় না, এখন ঠিক হয়ে গেছে। বাবা কিছু বাবাকে বলা হয়েছিল যে তুমি যদি জানো বলতে পারবে না, তো বলে যে ভয় লাগে, এরকম 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 ব্যাপার, মানে কাজে গেলে ফলো করে, তাই এরকম বলে যে পিছনে পিছনে যায়, এরকম ভয় লাগে এরকম বলতো। কিন্তু আমরা ভাবতাম কি হয়তো এমনি বলে, ডাক্তার দেখাইছি ওষুধ। নির্মল বেরা? হ্যাঁ নির্মল বেরা ডাক্তার, মেডিকেলের ডাক্তার তো? মেডিকেল এমনি চেম্বারে দেখাইতাম। আমি যদি আবার যাই ওখান থেকে ঘুরে আসি, ওখান থেকে গেলাম না ওখানে আসে না। তারপরে বাড়িতে আসি, শিলিগুড়ি টাইমস খুললাম, খুলে দেখলাম, দেখার পরে দেখি বাবার ছবি। একদম গরিব লোক এরকম ভাবে যে হবে এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। চোখে তো এটা পড়েছে, কেউ পাটকারি দিয়ে মারুক বা পিছনে বাইক ঢাকে, কেউ না কারো তো কারো চোখে পড়েছে, তার এখন এখানে বলা উচিত, তার ভয় পাওয়া উচিত না, কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া উচিত না। সাথে সাথে ভদ্রলোকের সাথে এরকম হয়েছে, পরবর্তীকালে কিন্তু আরেকজনের সাথেও হতে পারে কিন্তু এই জিনিসটা। তাহলে এখন এটাই তদন্ত করা উচিত, ওখানে বলা উচিত কাউকে যে হ্যাঁ কেউ না কেউ দেখেছে, অত 10 জন একজন তো দেখছে। যে কোনো বিষয় যে কোনো কারণে যদি করেও থাকে, আজকে ওই কাজ কর্ম সবাই কিন্তু করে খায়, অনেক মানুষ কিন্তু করে খায়, আরেকজন তো ওই রাস্তা দিয়ে ধরেন আরেকজনের উপরে অ্যাটাকটা হতে পারে, কিন্তু মুখ খুলছে না কেউ। ভবিষ্যতে এরকম যদি আবার হয় তখন কি হবে, এটা তদন্ত করা একান্ত উচিত, তাই না? আজকে একটা সাধারণ একটা গরিব মানুষের উপর দিয়ে মোটামুটি 12টা 1টা 2টার দিকেও আসে, সকালে তো আর দেখা হয় নাই, দেখা হয়েছিল মোটামুটি 9টা। আমি শুনলাম যে নিউজে দেখলাম, আমি তো মার্কেটে ছিলাম, তো এই আধা ঘন্টার মতো হলে শুনে অমনি আসলাম। দুধমোড়ে আমার ওয়ার্ডের কাজকর্ম হচ্ছিল, মেনটেন্যান্স কাজ, আমি ওখানেই ছিলাম। এই এলাকার থেকে যখন আমার কাছে খবর আছে, আমি ছুটে আসি যে একটা লোক অচেতন অবস্থা পড়ে আছে, মাথায় আঘাতের চিহ্ন। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে আসি দেখি এই অবস্থা, আশেপাশে দেখি লোকটার তখনও প্রাণ আছে কিনা বলা মুশকিল ছিল। হ্যাঁ, তো এই অবস্থায় আমি সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রশাসনকে জানাই, সিরিকি থানাতে আমি খবর দিই, থানার থেকে ওনারা এসে গেছে, আপনাদেরও জানানো হয়। কিন্তু আমি যতটুকু ইনকোয়ারি করে দেখলাম, আমার এলাকার মনে হয় আমার এলাকার লোক নাইনি, বাইরের লোক। এখন এটাও কেউ প্রত্যক্ষদর্শীকে বলতে পারছে না, কারণ যখন ঘটনাটা ঘটেছে তখন কেউ ছিল না, এবং আশেপাশে জিজ্ঞাসা করে কারো কাছ থেকে সদ উত্তর পাইনি। আমি মিনিট 20 আগে খবরটা পেয়েছি, মনে হচ্ছে কোনো পরিচিত লোকই আঘাত করেছে, নাহলে সাইকেলের স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো আছে কী করে, সাইকেলটা কোনো স্ট্যান্ড করানো আছে, কোনো পরিচিত লোকের হয়, এটা ইনকোয়ারি করলে, পুলিশ ইনকোয়ারি করলে বুঝতে পারবে ঘটনাটা কী আছে। এখন কারা মেরেছে বা ওনার সাথে কার কী সম্পর্ক ছিল, এটা কিন্তু আমাদের ধোঁয়াশা, আমরা ঠিক বলতে পারছি সঠিক করে, কিন্তু এরা অপরিচিত লোক। सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ एकजुट लड़ाई का फरहाद हाकिम ने किया आह्वान। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से कचहरी रोड मुख्य डाकघर के सामने महात्मा गांधी की मूर्ति के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पत्रकार सम्मेलन में नगर विकास मंत्री फरहाद हाकिम ने भाजपा पर करारा प्रहार किया। सोमवार को कार्यक्रम के बाद लोक निर्माण विभाग के बंगले में पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने इशारों में भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन व सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने सिलीगुड़ी के सीपीएम संचालक नगर निगम के आर्थिक सहयोग देते रहने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि नगर की विभिन्न समस्याओं के समाधान जैसे कचरा प्रबंधन, पेयजल आदि समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक अनुमोदन देने की बात कही। আমি বিজেপির চাপ মানি না, শঙ্করদা কি বললেন জানি না, বিজেপির কোনো চাপ বাংলায় আছে বলে আমি মানি না, কারণ বাংলার মানুষ বাংলাকে কোনোদিনই গুজরাট করতে দেবে না, তাই এখানে কোনো চাপ আছে বিজেপির বলে মনে করি না। আমরা সবাই মিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় সুখী আছি, ভালো আছি। আপনি নেই, এটা হচ্ছে যার যা কৃষ্টি, যার যা সংস্কৃতি, যার যা শিক্ষা, তার উপরে সে বলে। এখন আমার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ নজরুল পড়ার পরে এই রকমভাবে কটূক্তি আমি করতে পারবো না। আবার কারোর মনে হয় যে না, এটা গালাগালি দিয়েই কথা বলাটা ভালো, কাউকে পার্সোনাল ঠেস দিয়ে কথা বলা ভালো, সেটা বলো। আমি তো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি না, বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্রাশ নেই, আমার তো নীতির
আমার আদর্শ ভার্সেস ওদের আদর্শের লড়াই। তো এখানে পার্সোনাল অ্যাটাক আমি করতে যাব কেন? এটা আমার আদর্শ আমাকে পারমিট করে না। অশোক ভট্টাচার্য আমি পাশাপাশি বসে রয়েছি কেন? বিধানসভায় একসাথে কথা বলি। দিলীপ দা যখন সদস্য ছিলেন তখনও কথা বলতাম, এখন উনি পার্লামেন্টে চলে গেছেন। শঙ্করদা আমার ঘরে বসে আড্ডা মারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো মানুষের সাথে মানুষের তো কোনো লড়াই নেই। রাজনীতি হচ্ছে একটা আদর্শের লড়াই। আমি এই আদর্শে বিশ্বাস করি এবং সেই আদর্শটা প্রতিষ্ঠা করলে আমার দেশের পক্ষে ভালো। পলিটিক্স ইজ নাথিং বাট ইন্সপিরেশন টু ডু সোশ্যাল সার্ভিস, an achievement of power for the betterment of the people and country. देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर 4 दिसंबर को बड़ी बैठक, केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। कोरोना महामारी के कारण कुछ राज्यों में स्थिति फिर से गंभीर होती जा रही है, जिसे लेकर केंद्र राज्य सरकारें सतर्कता बरत रही है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार अगले महीने सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों के साथ 4 दिसंबर को बैठक होगी। इस दौरान कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के 48,000 से ज्यादा नए मामले आज दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 48,772 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 94 लाख से अधिक हो गई है। इसके अलावा एक दिन में 443 लोगों की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है और मृतकों की देश में कुल संख्या 1,37,139 तक पहुंच चुकी है। सक्रिय मरीजों की संख्या 4,46,952 है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 4.74% है। बाइक व 4 चक्का गाड़ी के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत, इलाका छोड़कर भागे 4 चक्का गाड़ी के चालक व यात्री। बाइक व 4 चक्का गाड़ी के आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। रविवार रात यह हादसा गाजोल थाने के मालदा बालूरघाट राज्य सड़क के जामडांगा इलाके में हुआ है। दुर्घटना के बाद सूचना पाकर गाजोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक सवारों को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचाया। गाजोल थाना पुलिस ने 4 चक्का गाड़ी को जब्त कर लिया है। 4 चक्का गाड़ी का चालक व यात्री हादसे के बाद इलाके से भाग निकले। पुलिस सूत्रों से पता चला कि मृतक बाइक चालक का नाम सुरजीत रात है एवं 2 आरोही कलीपत तुरी व उज्ज्वल पाल है। ये सभी गाजोल के 5 पाड़ा एवं बेलाडांगी इलाके के निवासी बताए गए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यात्रीवाही गाड़ी गाजोल से बालूरहाट की ओर जा रही थी। विपरीत दिशा से बाइक लेकर 3 युवक आ रहे थे। अचानक दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 3 बाइक आरोही सड़क पर छिटक गए। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद बड़ी गाड़ी का चालक व यात्री इलाके से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। এটা হচ্ছে জামতলা থেকে কিছু দূর এগিয়ে যায়, এখানে একটা রাইস মিল আছে। রাইস মিলের টার্নিং এ মালদা থেকে আসছিল একটা স্কোয়ার ফিট, আর দেওতলা দিক থেকে গাজলের দিকে যাচ্ছিল একটা বাইক। বাইকে 3 জন ছিল, বয়স খুব বেশি বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু 3 জনেই 3 দিকে ছিদ্রে স্পট ডেড হয়ে গেছে। এই জায়গাটা তো মাঝে মধ্যে প্রতি বছর একটা করে দুর্ঘটনা হয়ে যায়। আর স্পট ডেড আমরা এখানে বাম্পার চাই, বাম্পার একটা এখানে যদি বাম্পার আর একটা হাইস মাস্টার লাইট যদি হয় তাহলে মনে হয় যে রাত্রে বেলা প্রতিবারে রাত্রে তো ঘটনাটা ঘটছে, যেহেতু টার্নিং জায়গাতে। सिलीगुड़ी में राज्य नगर विकास मंत्री फरहाद हाकिम ने की रैली। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की पहल पर आज एक विशाल रैली आयोजित की गई थी। सिलीगुड़ी के बागजुद्दीन पार्क मैदान से रैली शुरू होकर सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड स्थित महात्मा गांधी मोड़ पर खत्म हुई। रैली की अगुवाई नगर विकास मंत्री फरहाद हाकिम सहित जिला तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने की। वहीं इस रैली में हजारों की संख्या में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस के रायगंज के पार्षद असीम सरकार चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में बने रहे। पंचायत से लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य कार्यालयों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर को रखना एक तरह से अनिवार्य माना जाता है। सभी जगहों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर देखी जाती है, लेकिन रायगंज के 25 नंबर वार्ड के पार्षद असीम सरकार के कार्यालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी का काफी विशाल तस्वीर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, उनके वार्ड में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शुभेंदु अधिकारी भाग लेते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में तृणमूल सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस से उनके रिश्ते काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं और इस बीच शुभेंदु अधिकारी का फोटो का
लगे रहना सवाल उठाया जा रहा है। इस संबंध में 25 नंबर वार्ड के पार्षद असीम सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी उनकी अनुप्रेरणा है, उनके मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस का अभिन्न अंग रहे हैं। वह हमेशा से उनके मार्गदर्शन में ही काम करते रहे हैं और वह चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में शुभेंदु अधिकारी हमेशा के लिए बने रहे और तृणमूल कांग्रेस से बाहर नहीं जाए। এখানে কার ছবি কোথায় রাখছি সেটা নেই। হ্যাঁ, শুভেন্দুদা আসছে, সত্যিকারে তো ব্যক্তিগত ভালোবাসাটা হয়ে যায়। যখন সে নির্দেশ দেয়, যখন সে আগায়, তখন তো তার নির্দেশেই আমরা চলি। চলতে চলতে তো একটা মানুষ থাকতে থাকতে তো একটা ভালোবাসার হৃদয়ে একটা ভালোবাসার জায়গা অর্জন করে। সেখানে ছবিটাই সত্যিকারে আজকে আমরা মর্মাহত হয়ে আমরা কি বলবো, হতাশ হয়ে আমরা বসে আছি, যে হতাশ হয়ে আছি যে আমরা কোন জায়গায় কোন কথার পৃষ্ঠে আমাদের এগুলো বলতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কোনো দিন নেই, সে হচ্ছে আলাদা কাণ্ডারি। এখনও শুভেন্দু অধিকারীর হৃদয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্থান আছে, সেই জায়গাটাতে নিয়ে আমাদের তর্কে বিতর্কে কোনো নেই। তার জন্য শুভেন্দুদা এসেছিল, যখন এটা আমরা ছবিটা দেখছেন, শুভেন্দুদা সেদিন এসেছিল এই জায়গায় এসে মায়ের মন্দির ওপেনিং করছে, তখন আমরা এই ছবিটা একটা আলমারি ছিল, সেই আলমারিতেও আপনারা ছবিটা দেখছেন। সেই জায়গাটা, সেই দিনটা যখন আলমারিতে এই ছবিটা যখন সেট করা হয় বা আলমারিতে যখন এই ছবিটা রাখা, তখন তো এই দিনের কথাটা ভাবিনি যে আমাদের এরকম পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়াতে হতে পারে। এখানে শুভেন্দুদার ছবি আছে, হ্যাঁ আলমারিতে শুভেন্দুদার ছবি আছে, ওয়ালেও শুভেন্দুদার ছবি ছিল, কিন্তু সেই ছবিটা যে জানি যে সেই ছবি যে আজকে প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে, তাহলে আজকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। সত্যিকার আমরা জ্যোতিষী না, আমরা ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারি না। আমরা একটা সৈনিক কর্ম করি, কাজ করি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়ন আনছে, আমরা মানুষের দোয়ারে দৌড়ে পৌঁছে দিচ্ছি, এটাই আমাদের সাথে রিলেশন। আজকে ওনার প্রতি, শুভেন্দুদার প্রতি আমাদের ভালোবাসা, শুভেন্দুদার দিদির প্রতি ভালোবাসা, এই ভালোবাসার জোরেই হয়েছে সবচেয়ে করি। আমাদের একটা চেনের মধ্যে আছে, একটা মালা যেরকম পুঁথি দিয়ে দিয়ে গোটা মালাটা তৈরি করা হয়, সেরকম এই মালার মধ্যে আমাদের একটা ভালোবাসা আছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year, class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस,
दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मोबाइल वैन के जरिए सरकारी दर पर बेचे जा रहे आलू। जलपाईगुड़ी के विभिन्न बाजारों में जहां आलू 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है, वहीं सरकारी मूल्य पर जगह जगह आधे दाम पर आलू बेचने की व्यवस्था की गई है। सोमवार सुबह को सफल बंगला स्टॉल के माध्यम से सरकारी दर से जलपाईगुड़ी के विभिन्न स्थानों में आलू बेचे जा रहे थे। जिले के डेंगुआझाड़ इलाके में भी मोबाइल वैन के सामने सरकारी दर से आलू खरीदने वालों की लंबी कतारें नजर आ रही थी। वहां हर खरीदार को 3 किलो तक आलू बेचा जा रहा था। 25 টাকা কেজি, 2 কিলো 50 টাকা, বাইরে 60 টাকা 50 টাকা। এটা সুবিধা হতো, এখন 2 কেজি আনতে গেলে 100 টাকা, এখন 2 কেজি হলে 50 টাকা বাঁচে গেল। আর তেল আসবে, মশলা আসবে, নুন তেল আসবে, সব খেতে পারবে বাচ্চাগুলো। আর 2 কেজি আনলে তো 5 টাকা থাকবে থাকবে না। তবে হ্যাঁ 30 টাকা দোকানে 30 টাকা কেজি কোনো আপত্তি নেই। 50 টাকা 60 টাকা কেজি ওভার হচ্ছে না আলুটা। এই যে একটা সুফল বাংলার থেকে আলু দিচ্ছে, সে আলু নিতে আসলাম 25 টাকা কিলো। বাইরে তো 50 টাকা 60 টাকা কেজি। ওরে আমাদের তো অসুবিধা হয়, আমাদের পরিবার তো একটু বড় আছে, তাই এখান থেকে নিয়ে গেলাম, একটু কমে পাচ্ছি একটু। হ্যাঁ, এগুলিকে একটু বাইরের এইগুলো দোকানগুলিকে একটু দেখার প্রয়োজন আছে যে তারা তো দামটা কি নিচ্ছে। আর সুফল বাংলা তো কমে দিচ্ছে, তো ওরা কি করে দিতে পারছে এত কম দামে? আমরা আজকে জলপাইগুড়ি পার্শ্ববর্তী ডেঙ্গুয়াঝাড় বাজারে আসছি। এখানে সরকারি যে নির্ধারিত জ্যোতি আলু 25 টাকা কেজিতে দেওয়া হয়, সেই সুযোগটা আজকে আমরা ডেঙ্গুয়াঝাড় বাজারের মানুষকে দিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা 3 কেজি করে দিচ্ছি, পার কিলো 25 টাকা করে নিচ্ছি। মানুষের উৎসাহ একেবারে খুব চাহিদা, প্রচুর হারে ভিড়। সকাল থেকে এখানে ম্যাক্সিমাম লাইন পড়ে গেছে। আমরা আজকে এই কোভিড-19 পরিস্থিতিতে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে একের পর এক আমরা আলুটা দিই। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में बने रहे, इसके लिए रायगंज में हुआ यज्ञ का आयोजन। तृणमूल कांग्रेस से शुभेंदु अधिकारी काफी नाराज चल रहे हैं और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके दूसरे पार्टी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसको लेकर समर्थक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज रायगंज के देवीनगर इलाके में स्थित देवीपुरी मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया और प्रार्थना की गई कि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में ही बने रहे और वहां किसी दूसरी पार्टी में ना जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक सैनिक के रूप में शुभेंदु अधिकारी हमेशा से काफी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने में उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक नहीं चाहते हैं कि वे किसी भी तरह से दूसरी पार्टी में जाए, क्योंकि इससे तृणमूल कांग्रेस कमजोर होने की संभावना जताई जा रही है। আমরা মানে বাংলার পশ্চিম বাংলার
রূপকার এবং বাংলার অগ্নিকন্যা শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা মা রূপে মানে চিনে এসেছি, আমরা মনে করি তারই সন্তান শুভেন্দু অধিকারী। হ্যাঁ, মানে আমরা আশঙ্কিত, যার জন্যে আমরা এই যজ্ঞটা করছি, আমরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে পারি, যার জন্য আমাদের এই যজ্ঞ। আমাদের দেবপুরি মানে পরিবার, আমরা এই পরিবার থেকে বাবা ভোলানাথের কাছে প্রার্থনা করছি উনি সবাই যেন মানে উনি দলে নেতৃত্ব দেন, এটাই আমরা চাই। আমরা শান্তি চাই, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা শান্তি কামনা করি। হ্যাঁ, বহুবার এসেছেন উনি, বহুবার এসেছেন, এখানে পুজো দিয়েছেন এবং আমাদের এখানে যে এখন মানে ভোট হয়, হ্যাঁ, তখন আমরা মানে উৎসবের মতো করে সেটাকে আমরা পালন করি। এই যজ্ঞটা করছি যাতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে 1 নম্বর সৈনিক মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, উনি যাতে তার নিজের দলের সমহিমায় ফিরে আসেন, সেই জন্যই আমরা দেবপুরি পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষত মহিলারা এই যজ্ঞটাকে অ্যারেঞ্জ করেছেন, যার জন্য এই যজ্ঞটা আমরা করছি। হ্যাঁ, আমরা তাও শঙ্কিত, আমরা এখনও শঙ্কিত যে কি হবে কি না হবে, একটা বিবেকের তাড়নায় আমরা যাতে উনি দল না ছাড়েন, যাতে উনি থাকেন পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের ক্ষেত্রে, যাতে ওনার ভূমিকাটা থাকে দিদির সঙ্গে, তার জন্য দেবপুরি পরিবারের পক্ষ থেকে মহিলারা এই যজ্ঞটাকে অ্যারেঞ্জ করেছেন, সেই জন্য আমরা এই যজ্ঞটা করছি। শুভেন্দু অধিকারী এর আগে এখানে এসেছেন? হ্যাঁ, অনেকবার এসছেন উনি, আমাদের 4-5 বার তো উনি এসছেন, এই মন্দিরে এসছেন, পুজো দিয়েছেন। এটা ব্যাকরণটা প্রথমেই আগে বলি যে ভুল বিবাদ না, এটা মান অভিমানের খেলা চলছে। কারণ আমরা সবাই জানি যে আমরা যে ইন্ডিয়ার সমর্থক, আমাদের ইন্ডিয়াবাসী, আমরা ইন্ডিয়া টিমের সমর্থক। আজকে ইন্ডিয়াতে যদি 11টা টিম থাকে, হঠাৎ করে যদি শোনা যায় যে সেই টিমের মধ্যে সচিন খেলছে না বা সৌরভ খেলছে না, তখন আমাদের মতন সমর্থকদের কী মনোভাব হয়? তাহলে আজকে শুভেন্দু অধিকারী কিন্তু আজকে মমতা ব্যানার্জির একটা অন্যতম সৈনিক, যে তার সৈনিক, তার যোদ্ধা একজন। তো সেই যোদ্ধা যদি না থাকে, সেই যোদ্ধা যদি বিরত থাকে, সেখানে আমাদের মতন কর্মীদের কী মনোবলটা বাড়তে পারে? সেটার জন্য বাবা ভোলেনাথকে আমরা প্রার্থনা করছি, বাবা ভোলেনাথের কাছে আমরা যজ্ঞ করছি যে আমাদের যেন এই অশুভ শক্তি, একটা অশুভ শক্তি তো কাজ করছে, সেই অশুভ শক্তি যেন সাকসেস না হয়। আমরা জানি যে টিমের প্রতি আছে 11টা টিমের মধ্যে 11 জনের মধ্যে 10 জন আছে খেলোয়াড় আছে, সেই খেলোয়াড়ের তো এখন কে শক্তিশালী কে অশক্তিশালী সেটা তো পরিচয় আসে না। সামনে 11টা জনের মধ্যে 11 জনই খেলোয়াড়, যদি টিম যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত, সেই জায়গাটাই একটু আমাদের চিন্তিত। তার জন্যই বাবা ভোলেনাথের কাছে প্রার্থনা করছি। এখানে কোনো অভিমানের নাই। উনি এখনও মমতা ব্যানার্জির সম্বন্ধে কিছু বলেনি, কেন এখনও মমতা ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে আছে বা থাকবে, এখনও সে আমাদের তৃণমূলে আছে, তার জন্য আমরা তৃণমূলে থেকে তৃণমূলের শক্তি অর্জন করছি। किसान आंदोलन के समर्थन में सीटू का प्रदर्शन, दिल्ली में किसानों पर पुलिस या अत्याचार के खिलाफ उठाई आवाज। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के समर्थन एवं केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कथित तौर पर किसानों पर किए गए पुलिस या अत्याचार के खिलाफ सोमवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में वाम मोर्चा समर्थित श्रमिक संगठन सीटू की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। आज कालियागंज के सुकांत मोड़ इलाके में सीटू समर्थकों ने किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दिया एवं विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सीपीएम नेता यतिभद्र भरतेंद्र चौधरी, मनोरंजन पटियारी समेत अन्य नेता व काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। धरना पर बैठे सीपीएम नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा, आज देश भर के किसान इस कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें केंद्र पर बिना विचार विमर्श कर इस कानून का लागू कराने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। সেই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষকে জানানো দিতে চাই যে চতুর্দিকে থেকে যখন কৃষকরা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে যে অন্যায়ভাবে বিনা আলোচনার মধ্যে দিয়ে কৃষি আইন পাস করেছে, যে কৃষি আইন কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী, এবং সেই জন্যে মানুষ আজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কৃষক আন্দোলনের পক্ষে যাওয়ার জন্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাচ্ছে না যে এইভাবে একটা আন্দোলন ঝাঁপিয়ে পড়ুক এবং দিল্লিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। এই স্তব্ধ করে দেওয়া তাদের কাছে যাত্রা দেওয়া হচ্ছে এবং তারাও বুঝতে পারছে যেটা ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোন রকম কারোর সঙ্গে আলোচনা না করে জোর করে একটা আইন পাস করে দিয়েছে, যেটা কৃষকদের প্রচন্ড ক্ষতি হবে এবং কৃষকরা সেটা বুঝতে পেরেছে। তার জন্য জমায়েত হচ্ছে, বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে যাচ্ছে এবং এই জমায়েতে যাতে
সফলতা না পায় তার জন্য সমস্ত রকম চিন্তা ভাবনা নিচ্ছে, প্রশাসনিক অত্যাচার নামিয়ে নিয়ে আসছে। তার বিরুদ্ধে, সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করে সেই তার সার্থকতা কামনা করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে এইখানে আমরা অবস্থান করছি এবং বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন নেতৃত্ব এখানে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে আপনাদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেবে। बंगाल में दिसंबर में भी नहीं खोलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय। बंगाल में कॉलेज विश्वविद्यालय दिसंबर में भी नहीं खोलेंगे। अगले साल जनवरी में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ फिर से समीक्षा बैठक की जाएगी। उस समय के हालात को देखते हुए आगे कोई फैसला लिया जाएगा। रविवार को शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ जरूरी बैठक की। बैठक में उन्होंने कॉलेज व विश्वविद्यालय खोलने को लेकर कुलपतियों की राय जानी। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से निर्णय लिया गया कि दिसंबर में भी कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं भी चलेंगी। गौरतलब है कि कॉलेज विश्वविद्यालय में इस साल स्नातक प्रथम वर्ष की भर्ती की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हुई थी। विभिन्न कॉलेज विश्वविद्यालयों में कई सीटें रिक्त रह गई है। उन्हें भरने के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। गौरतलब है कि गत मार्च महीने से कॉलेज विश्वविद्यालय बंद है। पार्थ चैटर्जी ने कहा कि राज्य अभी भी कोरोना महामारी की स्थिति से उभरा नहीं है। संक्रमण के मामले जारी है। स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय खुलने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका कई गुना बढ़ जाएंगी। हमें हालात के संभालने का इंतजार करना होगा। कॉलेज विश्वविद्यालयों की तरह ही फिलहाल स्कूल खोलने पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दुनिया भर में 24 घंटे में आए करीब 5 लाख कोरोना केसेस। 3.51 लाख मरीज 24 घंटे में हुए ठीक। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले कुछ देशों में काबू में है, लेकिन ज्यादातर देशों में हालात अभी भी बेकाबू हो रहे हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 4.96 लाख नए मामले सामने आए हैं। 3.51 लाख लोग संक्रमण से 24 घंटे में ठीक भी हुए। वहीं 7,218 कोरोना संक्रमितों की मौतें हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बाद मेक्सिको, इटली, रूस, भारत, ईरान, पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस आए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6,30,53,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 14,64,000 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 4,35,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,80,56,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,35,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 94 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 39,000 मामले बढ़े। वहीं कोरोना वायरस से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 24,000 मामले दर्ज किए गए। मेक्सिको में 1 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है, लेकिन टॉप 10 संक्रमित देशों में अब शामिल नहीं है। 15 दिनों में चौथी बार 40,000 से कम आए नए केसेस। 94 लाख में से अभी 4.46 लाख लोग हैं संक्रमित। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 94 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज लगातार 23वें दिन कोरोना वायरस के 50,000 से कम केसेस दर्ज किए गए और 15 दिनों में चौथी बार 40,000 से कम केसेस आए। देश में पिछले 24 घंटे में 48,772 नए संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटे में 48,772 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 443 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि नए संक्रमितों से ज्यादा बीते दिन 45,333 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। हालांकि कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 94,31,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,37,139 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में कुल एक्टिव केसेस घटकर 4,46,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या 7,004 घटी है। अब तक कुल 88,47,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 45,333 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में
29 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 14 करोड़ सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8.76 सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।